ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो रे आमे आपण मानकु कहिबा पई जाउछु 20 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित जदि कहिबा केउ प्रकारर आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे केउ सबु स्थिति रे आपणक पई शुभ फल प्राप्त हेबो एहा सहित जदि विशेष भाबरे कहिबा केउ केउ जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो आपणक क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आउ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु कहिबु आ वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय रे मध्ये कहिबु जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट जदि आपण आम चैनल रे नुआ करी आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनकु सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई 20 तारिखर दिन। सबुठारु प्रथमे आमे आपणकु कहिबु विशेष भाबरे कि कोन आपणक पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउची। जदि विशेष भाबरे एठी आमे आपण मानकु कहिबु कि फ्रेंड्स प्रकृति आज आपणकु भरपूर साथ प्रदान करिवो कौनसी लाभदायक एवं महत्वपूर्ण समाचार मिलिबा कारणरू आपण स्वयं को आत्मबल एवं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक सशक्त अनुभव मध्य करिवे। अटकी कार्य को पूरा करिबा पई मध्य आपण पूरा परिश्रम मध्य करि नेबे। ए दिन आपणक पई बहुत ही लाभदायक दिन साब्यस्त मध्य होई जिवो। ए दिन कौनसी महत्वपूर्ण समाचार आपणको अवश्य मिलिबो आर्थिक समस्या सुधुरिबो अटकी कौनसी जमी बाड़ी संबंधित कार्य रे आपणको सफलता मिलिबार विशेष भाबरे जोग बनुछि। कौनसी पुरुणा मित्रंक सह मुलाकात हेबा द्वारा मन आपणकर प्रसन्न रहिबो। ए दिन रे सुख सुविधा जेपरि जिनिस को किणा किणी रे आपणक टाइम को स्पेंड करिवे निजर प्रतिभा और क्षमता को बुझंतु एहा द्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे अधिक निखार देखिबा को मिलिबो तथा समाज रे आपणकर छवि मध्य बढ़ी जिवो। ए दिन रे व्यस्तता पूर्ण रहिबो कामर बहुत ही अधिकता आपणक पई रहिबो किंतु सफलता मिलिबा द्वारा थकापण आपणकर दूर हेबो एवं उत्साह आपणकर बनिकी मध्य रहिबो। घरे बंधु बांधव को आगमन रु मौज मजलिस रे आपणक टाइम को स्पेंड करिवे निजर योजना को सफल बनैबारे ए दिन आपणक पई बहुत ही उत्तम दिन रहिबो। काफी लंबा टाइम रु चली आसुथुबा कौनसी प्रकार रो प्रॉब्लम रु ए दिन रे आपणको मुक्ति मिल जिवो जहा द्वारा आपण ए दिन रे निजको चिंता मुक्त बोली मध्य अनुभव करिवे एवं आर्थिक मामला रे मध्य खुशी एवं महत्वपूर्ण निर्णय नेबा आपणक पई लाभदायक सिद्ध हेबो। ता सहित समय चाल आपणक सपक्ष रहिबो एहार आपण भरपूर उपयोग मध्य करि नेबे। आपणक भितरे कार्य प्रणाली कारणरू विशेष भाबरे आपणकर समक्ष प्रशंसार पात्र मध्य होई जिवे किंतु कौनसी भी कार्य अथवा योजना पूर्वर रूपरेखा अवश्य आपण बनै नियंतु एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। अनेक प्रकारर सफलता ए दिन रे आपणको विशेष भाबरे प्राप्त मध्य हेबाकू जाउची। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। जदि कहिबा निजर क्रोध जलबाजी रे स्वभाव रे आपण नियंत्रण विशेष भाबरे रखंतु कौनसी संबंधित बा पड़ोसी सह वाद विवाद जिपरि स्थिति मध्य आपणकर आसीपारे भल एहा हेबो कि निजर कार्य उपरे आपण ध्यान रखंतु अन्यर अजथा कथा को आपण नजर अंदाज करंतु मनरे किछि भूल भली स्थिति हेबार आशंका बनिबार जोग मध्य बनुछि। निज स्वभाव उपरे आपण नियंत्रण रखंतु काहेकि ना केबे केबे आपणकर क्रोधपूर्ण बाणी अन्य को आघात मध्य करि पारे। एहा सहित संबंध रे कटुता मध्य आपणकर आसीबो ता सहित आय संसाधन रे आपण बनी रहिबे ता सहित खर्च मध्य आपणकर वृद्धि हेबो। सेथि पई निजर बजेट अनुसार खर्च करंतु किछि अस्वस्थता मध्य आपण अनुभव करिवे किंतु आपणकर कॉन्फिडेंस आपणको एक्टिव मध्य बनेकी रखिबो। एहा सहित जदि कहिबा अन्य कारणरू कौनसी प्रकारर धनहानि मध्य आपणको होई पारे। भाई भौणी द्वारा आपण आपणकर संबंध को खराब करने को दियंतु नाही। एहा द्वारा अकारण रे चिंता आपणकर उत्पन्न होई पारे। किछि प्रतिद्वंदी ज्वलन भावना कारणरू आपणको पई किछि नकारात्मक वातावरण मध्य उत्पन्न हेबो एवं किछि कथा को नै लड़ाई झगड़ा मध्य होई पारे किंतु टिके सावधानता आपणको प्रॉब्लम रु मुक्ति प्रदान करिवो। घरर बड़ वृद्धंकर अवहेला आदौ करंतु नाही। केबे केबे
ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ଅଳସୁଆମୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଚିଲାପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ହାସ ପରିହାସ ଆଉ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡିନରରେ ଯିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିଭରା ରହିବ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ନିଜର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଟାଇମ ବାହାର କରିବାର ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଆପଣ ବସିକି ସଫଳତାର ସ୍ୱରୂପ ସୁଲଝେଇ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଘରର ବାତାବରଣ ପୁଣି ସୁଖ ଆଉ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ବନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ବନେଇକି ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବନିକି ରହିବ। ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ କରିପାରେ। ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୌସୁମୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଥକାପଣ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ 7ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।